अथ देवी राजोपचार पूजा प्रयोग आवाहन उषसी मागधमंगलगायनेर जटति जाग्रहि 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 अतिकृपार्धकटाक्षनिरीक्षणेर जगदिदां जगदाम्ब सुखी कुरु। कनकमय वितर्दी शोभमानं दिशि दिशि पूर्णसुवर्णकुम्भयुक्तं मणिमय शुभमण्डपं त्वमेहि मयि कृपयेति समर्चनं गृहीतुं। श्री महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती स्वरूपिणी दुर्गा देव्यै नमः। आवाहनं समर्पयामि। आसनं कनकमय वितर्दी स्थापिते तुलिकाढ्ये विविध कुसुम किरणे कोटिबालार्कवर्णे भगवती रमणीये रत्नसिंहासने अस्मिन् नुपविश्य पदयुग्मं हेमपीठे निधेहि। पाद्यं दुर्वया सरसिजान् वितविष्णुकान्तया च सहितं कुसुमाढ्यं पद्मयुग्म सदृशे पदयुग्मे पाद्यमेतदुररीकुरु मातः। अर्घ्यं गन्धपुष्पयवसर्षप दूर्वा संयुक्तकुशतिलाक्षतमिश्रं हेमपात्रनिहितं सहरत्ने रर्घ्यमेतदुररीकुरु मातः। आचमनीयं जलच्युतिना करेणजाति फलकङ्कोललवङ्गगन्धपुष्पयुक्ते अमृतेरामृतेरिवासितिर्भगवत्याचमनं विधीयताम्। मधुपर्कः मधुनिहितं गणकस्य सम्पुटे पिहितं रत्नपिन्ना पिधानकेन यत् तदिदं भगवती ते अर्पितं मधुपर्कं जननी प्रगृह्यताम्। आचमनीयं पाद्यान्ते परिकल्पितं च पदयोरर्घ्यं तथा हस्तयोः सोदेभिर्मधुपर्कमम्बमधुरं धाराभिरास्वादय। तोयेनाचमनं विधेहि शुचिना गाङ्गेन मत्कल्पितं साष्टाङ्गं प्रणिपातमम्बकमले दृष्ट्या कृतार्थी कुरु। आचमनीयं समर्पयामि। पयस्नानं स्वर्धेनुजातं बलवीर्यवर्धनं दिव्यामृतात्यन्तरसम्प्रदंसितं श्रीचण्डिके दुग्धसमुद्रसम्भवे गृहाणदुग्धं मनसा मयार्पितं। दधिस्नानं क्षीरोद्भवं स्वादुसुधामयं च श्रीचन्द्रकान्ति सदृशं सुशोभनं श्रीचण्डिके शुम्भनिशुम्भनाशिनी स्नानार्थमङ्गे कुरुते अर्पितं दधि। घृतस्नानं श्रीक्षीरजोद्भूतमिदं मनोज्ञं प्रदीप्तमहनीये द्युतिपावितं च श्रीचण्डिके दैत्यविनाशदक्षे हेयङ्गवीनां परिगृह्यतां च। मधुस्नानं माधुर्यमिश्रं मधुमक्षिकागणैर्प्रक्षालिरम्ये मधुकानने चितं श्रीचण्डिके शङ्करप्राणवल्लभे स्नानार्थमङ्गे कुरुतेऽर्पितं मधु। शर्करास्नानं पुणेक्षुकाम्बोधिसमोद्भवामिमां माणिक्यमुक्ता फलनाममञ्जुलां श्रीचण्डिके चाण्डविनाशकारिणी स्नानार्थमङ्गे कुरु शर्करां शुभां। सुगन्धितैलस्नानं एतत् चम्पकतैलमम्बविविधे पुष्पैर्महोर्वासितं न्यस्तं रत्नमये सुवर्णचषके
भृङ्गिर्ब्रह्मादिभिर्व्रतं सानन्दं रजसौन्दर्यभिर्भितो हस्तिर्ग्रतां चिन्मयीं केशेषु भ्रमरप्रभेषु सकलेषु भङ्गेषु चालिप्यताम् उद्वर्तनस्नानं माता कुङ्कुमपङ्कनिर्मितमिदं देहे तवोद्वर्तनं भक्त्या अहं कलयामि हेमरजसा सम्मिश्रितां केसरेः केशानामलकैर्विशोध्यविशदान् कस्तूरिकाद्यर्चितेः स्नानं तेन वरत्नकुम्भविधिना संवासितोष्णोदकेः स्नानं एलाशीरसुवासुतेः सुकुसुमेर्गङ्गादितीर्थोदकेर्माणिक्यादिकमौक्तिकामृतयुतेः स्वच्छे सवर्णोदकेः मन्त्रान् वैदिकतान्त्रिकान् परिपठन् सानन्दमत्यादरात् स्नानं ते परिकल्पयामि जननी स्नेहात्वमङ्गीकुरु। श्री महालक्ष्मी नमः। मूलमन्त्रेण पंचोपचारे सम्पूज्य अभिषेक कार्यं महा।